अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अख्तरी टीचर रियाजी की ऑनलाइन क्लास में 8वीं जमात के लिए आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आइए, पहला सबक हमारा हो चुका था, दूसरा सबक शुरू करते हैं जिसका उन्वान है मुतवाज़ी खतूत और तकाते। सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखेंगे कि मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं। पिछली जमात में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक ही मुस्तवी में वाक़ई एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खतूत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। फिर से दोहराती हूँ, एक ही मुस्तवी में वाक़ई एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खतूत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। इसकी मिसालें हम आस पास अपने इतराफ़ में देखते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कॉपी के लाइनें, फुटपट्टी के किनारे और रेल की ये पटरियाँ मुतवाज़ी जाती हैं। इसी तरह चार्जर की पिनें, जिस पिन से चार्जिंग करते हैं मोबाइल की, वो पिनें भी मुतवाज़ी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तकातों के बारे में जानते हैं। तकातो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल। अगर कोई ख़त दिए हुए दो खतूत को दो मुख्तलिफ़ नुकात पर कता करता हो तो उस ख़त को उन दो खतूत का तकातो कहते हैं। फिर से पढ़ती हूँ, अगर कोई ख़त दिए हुए दो खतूत को दो मुख्तलिफ़ नुकात पर कता करता हो तो उस ख़त को उन दो खतूत का तकातो कहते हैं। कता करना यानी कि काटना, उसके ऊपर से गुज़रना तरह से। यहाँ पर ये दो खतूत हैं L1 और L2। इन दो खतूत को एक बड़ा सा ख़त जो बीच में से गुज़र रहा है L नाम का ट्रांसवर्सल कहलाएगा या ख़त तकातो कहलाएगा। ये भी ख़त तकातो की शक्ल दी गई है, जिससे मुख्तलिफ़ नुकात हैं उन खतूत पर। इससे बनने वाले कुल 8 ज़ाविये बनते हैं। एक ख़त एक मुतवाज़ी खतूत में से मुतवाज़ी नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक ख़त पर से 4 बनते हैं, दूसरे ख़त पर से 4 ज़ाविये बनते हैं। इन खतूत और तकातों से बनने वाले ज़ाविये कौन कौन से होते हैं, इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं। सबसे पहला नज़ीरी ज़ाविये। देखते हैं किस तरह के ज़ाविये होते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग रंगों में वाज़ेह तौर पर उन ज़ावियों को वाज़ेह किया है। सबसे पहला ज़ाविया PMA और MNR। तस्वीर में देख सकते हैं PMA, ये ज़ाविया PMA, और नीचे ऑरेंज कलर में MNR। ये इस तरह से L की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। इंग्लिश की बड़ा कैपिटल अल्फ़ाबेट में L जिस शक्ल का होता है उसी तरह से ये उल्टा L नज़र आ रहा है। तो इसकी पहचान यही याद रखेंगे, L की शेप में होता है ये, और उल्टा सीधा जिस तरह से भी हो, एक ही जानिब काते खतूत की एक ही जानिब होते हैं। इसको भी ध्यान रखना इस बात को कि ये काते खतूत को तकाते के एक ही जानिब होते हैं और एक साख, इन ज़ावियों की एक साख जो है काते ख़त के ऊपर होती है। दूसरा ज़ाविया है PMN और RNT। ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये नीचे की तरफ L जैसा शेप बन रहा है। तीसरे ज़ाविये की जोड़ी जो है AMQ और MNS, जो चॉकलेटी रंग में नज़र आ रहा है, ये इस तरह से, ये भी L के शेप में है, सीधा L उल्टा L बना हुआ है। चौथी जोड़ी है QMN और SNT। QMN और SNT पिंक कलर के ज़ाविये बनाए हुए दिख रहे हैं। इस तरह से ये नज़ीरी ज़ाविये कहलाते हैं। ज़ाविया है इसमें दाखिली ज़ाविये। दाखिली ज़ाविये क्या होते हैं? मुतवाज़ी खतूत और तकातों से बनने वाले दाखिली ज़ाविये मुतवाज़ी खतूत के मुतवाज़ी जैसे भी खतूत होंगे उन खतूत के अंदरूनी जानिब होते हैं। ये देखिए, अंदरूनी जानिब दो इस तरफ
پنک کلر میں نظر آ رہا ہے، MNR اور PMN، یہ دونوں داخلی زاویے کی پہلی جوڑی ہے، اور دوسری جوڑی ہے MNS اور QMN، یہ دو جوڑی زاویے داخلی زاویے بنتے ہیں۔ اسی طرح تقاطع سے بننے والے زاویے کی تیسری قسم ہے متبادلہ زاویے۔ یہ متبادلہ زاویے دو قسم کے ہوتے ہیں، داخلی اور خارجہ۔ داخلی زاویے اس طرح سے بنتے ہیں، زاویہ MNS اور زاویہ PMN، یہ دیکھ سکتے ہیں MNS ایک ہی رنگوں میں دکھایا گیا، یہ دونوں خطوط جن کو قطع کر رہا ہے وہ اس کے اندرونی جانب ہوتے ہیں، داخلی جانب ہوتی ہے، اس لیے داخلی متبادلہ زاویے کہلاتے ہیں، لیکن یہ قاطع خط کے ایک ہی جانب نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کے مخالف جانب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا زاویہ یا دوسرے زاویے کی جوڑی ہے RNM اور QMN، بلو رنگ سے، ڈارک بلو کلر سے جو نظر آ رہا ہے۔ خارجہ متبادلہ زاویے اس طرح کے ہوتے ہیں، TNS، زاویہ TNS نیچے کی جانب اور زاویہ AMP اوپر جو بنا ہوا ہے، یہ اس طرح کے متبادلہ زاویے بنتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں F کی شکل بنتی ہے، زاویہ جو بنتا ہے اس میں F کی شکل بنتی ہے، اور ایسے زاویے جو ہوتے ہیں، ایسی جوڑی جس میں زاویے تقاطع کے مخالف جانب ہوتے ہیں، یہ اہم بات ہے اس کے لیے، تقاطع کے مخالف جانب ہوتے ہیں اور تقاطع پر واقع ساکھ مخالف سمت ظاہر کرتی ہے، تقاطع پر جو واقع ساکھ ہے وہ مخالف سمت ظاہر کرتی ہے، ایک اس جانب جائے گا تو دوسرا دوسری جانب جائے گا، ایسی جوڑی متبادلہ زاویے کی جوڑی کہلاتی ہے، اور داخلی ہوں گے تو ان دونوں خطوط کے اندر ہوں گے، اور خارجہ متبادلہ زاویے باہر کی جانب ہوں گے۔ تو چوتھی جوڑی ہے RNT اور AMQ، نمبر 4 سے میں نے صاف یہاں پر ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، متوازی خطوط اور تقاطع کے ذریعے بننے والے زاویے اور ان کی خصوصیات۔ اگر یہ خطوط متوازی ہوں گے اور یہ خط تقاطع ان کو قطع کر رہا ہے تو ایسے بننے والے زاویوں کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ ہم دو متوازی خطوط کو ایک تقاطع سے 8 زاویے بنتے ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، جیسے ABCDEFGH، یہ 8 زاویے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری خصوصیت ہے، ایک زاویے کی پیمائش سے باقی 7 زاویے کی پیمائشیں معلوم کی جا سکتی ہیں، ہم اس کو مشق کے ذریعے سمجھیں گے۔ نمبر 3 ہے، نظیری زاویوں کی ہر جوڑی میں زاویے ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا متماثل کیا ہوتے ہیں، متماثل پچھلے سال ہم پڑھ چکے ہیں، متماثل کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی پیمائش کے۔ تو نظیری زاویہ کی جتنی جوڑی ہوتی ہے وہ ہر جوڑی ایک ہی زاویے ایک ہی پیمائش کی ہوتی ہے، یعنی متماثل ہوتی ہے۔ اسی طرح متبادلہ زاویے کی بھی وہی خصوصیت ہے کہ متبادلہ زاویے کی ہر جوڑی میں زاویے ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ متبادلہ زاویے کی جتنی جوڑی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھے ہیں، اس میں ہر جوڑی جو ہے وہ ایک ہی پیمائش کی ہوتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ داخلہ زاویے جو متوازی خطوط اور تقاطع سے بننے والے جو داخلہ زاویے بنتے ہیں، اس کی ہر جوڑی میں زاویے کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے۔ یہاں پر متماثل نہیں ہوتے بلکہ دونوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے متمم زاویے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو سمجھتے ہوئے، اور نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اس کو بار بار دیکھیے، سمجھیے، اور اس کے بعد مشقی سیٹ نمبر 2.1 جو صفحہ نمبر 8 پر دیا ہوا ہے، اس کو حل کر کے اپنی کاپی کا فوٹو بھیجیے۔ چلیے، السلام علیکم۔